sa Emmaus ug nagsaysay kanila mahitungod sa balaang kasulatan. Daw adunay kalayong nagdilaab sulod sa ilang dugan. Word on Fire. Usa ka programa nga makig-uban sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kinabuhia aron magahatag kanato giya, lamdag, tubag ug kadasig sa atong mga kaluya. Word on Fire. Kauban ang usa ka bul-anong alagad, preacher, writer and broadcaster, Brother Edsel Lakaran Closes. Nanukad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Aniya ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closes. Word on Fire. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you. We glorify your powerful name for this wonderful February 26, 2015 adlaw nga Huwebes. Another day to ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, panalangini ang among Papa Pope Francisco Emeritus Benedicto XVI, Papal Ambassador Diyos Magisterium Cartabli Quevedo Vidal Rosales Emeritus, ang Bishop Palma de Villegas, ang mga bishops, Bishop Matthew Giliparcon, our Bishop ng Talibon, Bishop Medruso Integbilaran, Bishop Noel Emeritus, mga kaparians, deacons, kamadrians, seminarians, evangelizers, panalaginis lang tanan amahan. Father, I pray for more blessings, courage, more favors to our generous benefactors, sponsors, donors, financiers, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga garasyag panalangin, ibu-bu kanila amahan, as what you have done when they started in giving. Prove to him, Father, that they have made the right choice sa ilang kinabuhi. Father, I pray that you may bless our President, Vice President, Binay, Cabinet members, senators, congressmen, provincial officials, municipal officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court. Please them, protect them, including PNP, EFE, and all forces of our government. Father, I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya. You may bless, Father, our technical department with Engineer Vincent Plesarta, Engineering Department, linemen, our collector sub-offices, our finance department, our construction workers with Bradiba, and all crew and staff of this network. Amahan, I pray for our satellite ministry, Cebu Catholic Television Network, CCTN, bless Taubudong, Hadalam Chua. Please bless, Father, our Oasis nationwide ministry. Father, I pray that you may bless our ministry expansions in radio, TV, newspapers, internet, local, and satellite. Bless our different projects, establishments, plans, activities, schedules, opportunities. Father, bless those who are in hospitals, in houses, bedridden. In Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke you sicknesses, diseases, curses of our bloodlines, curse of our financial aspect, troubles, problems, sicknesses, diseases, hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa lungga, di kadungog, sagam sa dila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sakit sa kidney, taso, creatinine, uric acid, leukemia, cancer cells, insomnia, na stroke, na paralyze, sakit sa bukog, sa muscles, headache, fever, I rebuke you, sickness, diseases, get out from each one of us. As I pray, Father, for Altia Business Center, protect my loved ones, Alma and Tia. Heal also my mother, Garing, right now.
In Jesus' name, I claim victory, I claim prosperity, I claim favor today, Father, from you. Veni Sancti Spiritus, Holy Spirit, come, heal us, enlighten us, empower us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente, Ferrer, San Roque, Ezequiel Moreno, San Basin Camillus, Chofilo, Camumot, Fulton, St. Patrick, Tito, Paul Anthony, Carlos Borromeo, Ubani, San Thomas, de Aquinas, Agustin Antol Padua, San Miguel Sagab, San Rafael, Silte, Braquejoril, All Saints, Mirabos, Blessed, Guardian Angels, our relatives in heaven, please be with us, pray for us, as we honor and praise our God, as we pray for more wisdom and enlightenment, more fire and courage, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 ngadto ug 12. Pangayo, pangita, o pagtuktok. Pangayo ug kamo hatagan. Pangita ug kamo makakaplag, panuktok, ug ang pultahan, ablihan, alang kaninyo. Kamong mga amahan, hatagan ninyo bato ang inyong anak kung mangayo sagpan. Kaya ang mangayo atagan o mangita magakaplag o manuktok ablihan. O atagan ba ninyo bitin kung mangayo sa ista. Kung kamo nga mga dautan may balumuhatag sa mga maayong butang ngadto sa inyong mga anak kung sa pagkaha ang inyong amahan katuas sa langit. Muhatagad siya sa mga maayong butang ngadtong mangayo kaniya. Buhatan ngadto sa uban ang buhat nga ilang buhaton nga nakaninyo kini ang kulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulungan sa mga propeta. Today we're remembering Saint Victor of Lancy. He was educated for the priesthood and ordained, and he served as priest before becoming a hermit. Nahimo siyang hermit in Plancy. His prodigies attracted large crowds, including of King of France, to his hill. Was young Silda. He was buried in his hill. An oratory was built there, and his court spread under the name Saint Vitry in 8th century. His remains were transferred to Montorami in the diocese of Troyes in 17th century. So, ato makita nga kini si Saint Victor na pari, but he decided nga mag-hermit, magpuyo sa kahilom, way samok, nagpuyo diya sa kinabuhi nga simple, ordinaryo, ilang prinsipyo, ora it labura, pray and work. Mao ni ang abandonment of oneself to God, na imong giabandon ang imong kaugalingon sa Ginoo, gibiyaan ang kalibutan for God, for His honor and glory. Mao nang gibuhat sa santo nga itong gihandom dining takna. But I would like to clarify, he was entitled to do that because he was a priest, he was single. But for all of us married people, mga minyo, we can serve God. Then we can abandon also ourselves to God, but not totally. In the sense, tungod kay di man ta pwedeng mag-hermit, mapas mo atong asawa, atong anak, atong pamilya, kung pamilyado ta. Munang, this is not an absolute calling. Itawag lamang ang pipila diini kaning priesthood, religious life. Then kitang mga minyo gitawag taliining maong bukasyon. Munang, wherever you are, whatever calling do you have at this very hour, my encouragement to you, be faithful to your calling if possible. Na kung gitawag ka sa pagkaminyo, be faithful sa imong kaminyoon. Kung gitawag ka sa pagka-religious, pagkapari, pagkamadre,
or sa imong adlaw nga pagkinabuhi. Do not be loyal to man if possible. Please be loyal to God. Siya ang dapat tagaan nato sa atong loyalty and faithfulness sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. There are many people who are trusting their neighbors, the people around them, but never in God. They give their loyalty to a certain person during election, but never to God. That is wrong. Supposedly, our faithfulness, our loyalty must be given to God. When talking about this, because St. Victor, the saint that we are remembering right now, loyal sa Ginoo, faithful sa Ginoo, ang iyang legacy nga gibilin, kung unsay maayo nga atong gibuhat, ato ng pagkamatya atong puy-an until the end. Right? St. Victor, iya pimigampo ng among kaugalingon, among iya bandunas Ginoo. If not totally, mahimong tanamo sa among ginagmay nga paagi ang paghalad sa mong kinabuhi ngadto sa Ginoo sa makadimo. Iampo mi St. Victor, kami na mga sakit, mga problema, na mga pagsulay, kami mga nag-antos, masulubon, na problema. Please intercede each one of us. Labi na tanang viewers, listeners right now, wherever they are. In Jesus' name, Amen. I encourage all of you, please text me, 0918-714-8435. Again, 0918-714-8435. Mo ng atong bagong number atong gigamit tining atong programa alang sa kasayuran sa tanan. Ang akong old numbers wala na, ang Globe Smarts na tuwa na, iunag biya sa kuha. Ibiyaan ko mao nang kini number. Please give this to your friends, to our relatives and loved ones, to the people around us, labi na kantong sigpaminaw sa itong episodes, itong programa, para nga maka-interact sila, maka-take sila. Then another event to be done tomorrow diya sa Barangay Kabantian, most specifically sa elementarya sa Kabantian, Gindulman, sa atong regular outreach and feeding program in behalf of the GD Kaligyan Foundation. Unang ako mong giagda na pwede mo magpada gyapog tabang karon takna diri, i-drop lang sa atong San Miguel compound, sulatis iyong pangalan, ihatag sa guard or sa atong mga staff diri sa San Miguel Cable Network. Anything you can give, pero ayaw mo pangatag og mga mistake, hindi man na mapuslan. Pagkaon, finances if possible. Then I encourage all of you, if you have money, convert it into goods. Kahit bugas, tinapa, noodles, if possible, then ihatid diri. Manang people of Kabantian, thank you for preparing, thank you for anticipating niining mong event. Taas ning arrangement na itabo tungkol sa mga kakulian. Kung itugot sa ginugma, idayo na ni. Manang, please, I am calling all parents of the children in Kabantian to be with us tomorrow. Uban nato ang atong presidente si Boss John Daniel. Another point, ang atong programa is certain tungod ni kay dunay musod nga bag-ong programa gikan sa DYRD Tagbilaran City. Mao nang I was advised by our president Boss John Daniel to start early at 6:15, but because of my daily commitment to God, ang Santos na Misa, mo nang di na ko kaya nga di ko mosimba niya magwali, since I practice already for 15 years coming to the Mass, masayo, malit o double pa
basta kay makatama kong simbahan o buntag, mo na akong panatas Ginoo. Wherever I go, pilimiro na ako na pangitaon asang simbahan. Kung sa schedules sa ilang mga misa, kaya nahabit na ako. Mao lang I told our president na ang misa mauman 6:30, usay 7:45, usay alas 7. Mao na I choose 6:45 mao ang atong official time until 8 o'clock AM. Mao ni ang makaya nato kay ni kalas 8 musod man ang laing programa. Tinuod na shorten ang atong episode pero Monday to Sunday na ni everyday. Live or replay. You got me 6:15 to 8 AM Monday to Sunday. Na ako'y programa before the second mass. Replay kundi ta ka live. Then another blessing na miabot sa atong ministeryo 3:30 to 4:30 AM every day. Hook up ni Hagna to Ubay i-replay ang atong mga episodes kadlawon alas 3:30 taman ug alas 4:30. Ang advantage ni ini ang mga radio listeners. Tinuod daghan kayo mga nagsud nako bisag tuong gabi kadlawon because I have our TV6, but that is only for those who have cable TV. Then sa mga way cable di sa kadulog nato kadlawon mao ning blessing ni kay hasta ang atong maigsuon sa mga suok-suok nga kasitiwan, kabaranggayan, kalungsuran, inigabli nila sa kadlawon. Kaya wala pa man ay mga programa lain sa ubang istasyonan, bisan sa TV o kadlawon, as less media, may na lang. Tingali mamasinta nga ang pagtulun-as Ginoo mutuhop sa ilang galamhan, sa inyong kasing-kasing. Tungod kay kadlawon man, atong isugdan ang programa sa Ginoo. Mao ni ang nindot nga arrangement sa atong management ni ining atong ministeryo. Then okay sad kog shorten kay tingali maka-live ko like what happened this week. I have 3 live episodes. So kung ingani lang kamugbo ang atong mga wali 1 hour kapin tingali og maka-live ko always regularly mo na inyong yampo. Kaya daghan kayo mo request sa ako, i-possible live daw. Live. Mo nang magampo mo. I am calling the attention of all prayer warriors, please duplicate yourselves. Pray for my family, business, our ongoing development sa atong farm, and even sa atong prayer mountain. Prayer warriors, please pray for more people to support us, to supply our needs. Prayer warriors, please pray for our expansion sa atong ministry because we are expanding every now and then. Money, mysterious work of God, believe me. Nagka-expand ta. I have 3 expansions already in Dix Iki, Dix RR, and Bohol News Today. Ang pilimirong English na pamantalaan sa Bohol na kadaadlaw mugawas sa mga kalungsuran. And Brother Edsel is privileged so much na gitagaan kong free na space sa maong Bohol News Today English article o basta gracias Ginoo bago pa lang tagipaso diya gipasulat. So natay Bisaya, natay in English. Siya ro ang mga tao di kasabot sa pagtulungan sa Ginoo. And pray for the completion of my coming book to make your soul incredible. Kamulo ni siyang trabaho ni takna. Manang prayer warriors, please pray for the protection of this ministry. Please pray for the wishes of love. Please pray for our management. Please pray for my loved ones. Please pray for my health. Prayer warriors, I am appealing to you today. And I would like to address this to all benefactors. Please, if possible, duplicate yourselves. I was happy yesterday because I heard from Nainida Escobilia. She told me, sa Dong Brad, I approach somebody to assist you, to help you in your ministry. Ganahan ko ana, kay nakasabot sila, nakasabot ng uban. Silang inang Irene, agaw Chupi, they're working with me, and the rest of the people nga close na ko,
Wa na silang trabaho. Sige na ginig pangumbinser. Matabangan ang atong kaliukas mga kapuspala, tabangan ng ministries Ginoo aron ebanghelyo everyday mapropagit pagkalindot. Di lang sila kundi kabaw kong daghan. Mao nang benefactors, sponsors, labi nas mga loyal nga givers, duplicate yourselves. Tell your loved ones, tell your friends, like na Frida Abuba, she told her children in somewhere to help this ministry. Kaya mga anak ko, mas laing mga dapit, laing nasod. So, nindot kayo. Na, ipadayo ninyo na. So, kanto mga nagsaad, please do it. You are accountable to that. Believe me, you're accountable to that pag naatay mga panaan sa taog si Ginoo. Nang, again, prayer warriors, duplicate yourselves, benefactors, duplicate yourselves. Mo ni akong gihangyo. Nya kadto mga gift givers na to. Speaking sa mga gift givers, they are not our regular givers. Muhatag lang once in a while. Continue. Makatabang mo sa laing paagi. Kani uban nga panagsar mo hatag. Kanang okasyon lang. Ako sa nang gipanawagan sila to do it. This morning, while preparing myself for this episode, another inspiration came to me. If you'll ask me what is that, nakapamalandong ko since Altea Biz Center is existing already for almost 11 months. Or 10 months. Then, some people commented me prior to the establishment of our business. Brother, be careful. Tingali ang imong mga supporters, benefactors, donors, mangundang kaya naka-establish kag business. Naka-establish kag negosyo. Pero you know what? It's amazing. Never nga na ako nakita nga natarog ang ilang kasing-kasing o baruganan. Bisa nakita nila nga si Brother Edsel nagnegosyo o ginahinay. Mao ni mga fears sa uban, ilang worries, anxieties na ang uban mo giveaway. Negosyante ni si Edsel, di mo tabang. Ako, personal ako ning pagpasalamat sa tanang mga benefactors. Di mo matabang. May balo ko nga nakasabot mo sa inyong gibuhat. Di ni para nako, this is for God. That's why you give. Right? Then, kibaw ko deep inside in your hearts. Di ko kabasa. Pero kibaw kong nalipay mo. Na si Brother Edsel nga inyong giubanan for almost 7 years here in this ministry in media. Nakita ninyo nga ni Asenso. Mao man ay akong gituan. Kung mangutana mo ni Asenso ka brother, is of course. Sa atong ginagmayng paagi, nakita nato ang progress, ang prosperity sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Siguro mas malipay mo nga nakita ninyo nga miuswag ang tatong gibuhat. Atong panginabuhi, atong ministeryo, atong gisuot, ang akong giampo, muuswag akong hahit, pero murag di na ihatag. Kagwapo siguro, pwede na. I'm just joking. My dear viewers, my dear listeners, my dear benefactors and prayer warriors, salamat sa inyong pagkamasinabuton. Nakapamlandong ko this morning na sus Ginoo, mga 10 months na existing nga itong Altea Biz Center, pero mo ko pasagdis mga benefactors. Wow. Butan kayo mo mga supporters na inyong ministry. Butan kayo mo. Kay nakasabot mo na si Brother Edsel kinanglang maning kakaw, maning kamot, aron mabalance sa kong kinabuhi. Mawilang nag-umata. Every day, I came or I went to our Altea farm. For what reason? Nag-andam ko para sa tinuan. Nang thank you sa mga nagsuportas maong atong gibuhat. Thank you so much. Na nakasabot ning uban. Nang prayer warriors, benefactors, thank you again.
rason na akong pasalamat ninyo na wa mo mausog, wa mo mukunhod, nagdugang pa nga itong mga benefactors. Kasabot ko sa uban, kanay uban, apike, pero akong pirming gihagit ninyo. Prove to God na siya mo inyong siguroon for His honor and glory, bisan pag-apiki mo, ibalik na niya. Do not imitate other people nga pag magkalisod, pag maglisod, ang budget para sa Ginoo may tanggalon, kay wa daw say budget. That is wrong. Categorically, that is wrong. Unahang Ginoo, He is the supplier of all our needs. Right? Again, in behalf of Brother Edsel Eclosias Ministry, akong ipaabot ang akong pag-congratulate sa panang ni-graduate sa retreat sa Walking with Jesus Membership Seminar in Cebu, bago na tong delegates na pulo ka book ato napadala dito. Manang, we're praying for more people to come in this retreat soon. Now, speaking of our gospel, nagisgot ni pangayo, pangitag, pagtuktok. All these three words sa English grammar are all verb. Verb means an action word. Usa ka indikasyon nga kini di ay sugos Ginoo nga mangayo, mangita ug manuktok. Dunay human cooperation, human intervention. Kinanglan ang tao mo cooperate, mulihok, maningkamot, manikay-sikay sa iyang kinabuhi, aron ang butang ayang gihandom, may tabo, it will come, it will happen sa iyang pagkatao. Sa una magong panahon, ang pagtuo sa mga tao outside Jerusalem, those abandoned people, poor people, not Jews, Gentiles, or pagans, kung mag-ampo sila, their prayers are not heard by God. Dili madungog sa Ginoo. Mao ni ang concept ug panudlo sa mga Hudiyo kaniadto, because they had their exclusivism mentality that only them are heard by God, and in their belief they own God, they had ownership with God. That's why the people outside this group of the Jews, mga Parisiyo, Sadusiyo, kadagkos templo, those who are living in Jerusalem, ilag yung gitudlo sa ilang dapit nga sila ray dunggon, ang upside nila wa na, no chance. Kay ang pabor as chosen people of God na ara nila, mao ni ilang ginauna, mao ni sakit nato usahay nga magunawta nga kita ra maoy angay paboras Ginoo, milagruhas Ginoo, ayuhos Ginoo, blessingas Ginoo. Sometimes we are righteous to claim like that in our individual life. Why? Tungod kay nagtuo ta nga sobraan datag kabuutan sa atong kinabuhi, kasobraan pagbilib sa atong kaugalingon, nasobraan ta og kumpiyansa sa atong kaugalingon, because probably we are worshiping God, we are serving Him, we are coming to the Mass, we are always listening to this program, we are always watching different religious programs, you are reading your Bible, probably you are generous to the poor, you are helping this ministry or else to your respective parishes. Sometimes mabot sa punto, since we are serving God, since we are in the vineyard of God, since we are in the kingdom of God on earth, we came to the point that we are righteous. We came to the point nga
kumpiyansa ta, dako kay tagsalig sa atong kaugalingon. That's why moabot sa punto nga makaunaw-una ka na ikaw mo'y dapat i-bless, panalanginan, milagruan, di nang imong silingang, di mo simba, di mong Ginoo, wa gid pakita simbahan. That's our human weakness. It is just easy for us to pinpoint other people around us. Kada sila di na manimba, irihis man na. O manabi dayon ka, ako gid brother, sister, kada adlaw gi ko simba, sige ko pang Ginoo, sige ko paminaw ni brother Ridsel. Manghambog na ta. For the good things nga atong gibuhat. And we condemn the people around us who are not doing the same what we have done in our day-to-day life. Be careful because it is wrong. Nang imong kaugalingon, imong ikumpara kung mo kay nimbawon ka, tigpaminaw ka sa programa, faithful ka sa Ginoo, loyal ka sa Ginoo, sige kumpisal, sige dawat sakramento, tanang kaliw ka sa parokya, apil ka. Be careful, mga religious groups in respective parish, listen to me. Your mission, according to Pope Francis, is to bring the people on streets, in the streets, outside the church. Bring them to the church. Use your religious group. But what happened? Ang membro din ng grupo ato, apodad to usa ka grupo, ang usa ka grupo maoro pre-membro speakers, sus injo ra gid na halos inyong naong magbangga, maora gid ang naong nga kasagaran. Therefore, I conclude that the message of Pope Francis nga dalhon tong mga indigents, mga marginalized people around us in the streets to the church, to God, para na ako, kung ako'y pahukmon, although I'm not judging you, with your respect, para na ako, sakit kayong reality. Kamu-kamo ray apil-apil og religious group. Nay grupo ani, kamura pong naong nga. Og nanapil grupo to kuron, maorgi pong naong nga. Ang di mapilan sa laki kanaraging kapunungas mga babae o kanipong babae di kaapil kung exclusive nga kapunungas mga lalaki. Right? Why I need to tell you this? To remind all of you, please, tayo nakalimut mo kung kaya nagpedumdum ninyo, your mission is not to join any group. Your mission is to bring the people outside to come to join your religious group, whoever you are. Bring them to your group. Bring them to God. Di kay, ug naa ka din grupo at tapos lain, imo-imo ra. You know what happened? Because of this attitude, nga murag, manok himungaan, bisag asang pugaran, iyatan ng pugaran, hantod madakpan, makawat, maihaw. I'm not saying ang tao, manok, no. Attitude ba? Usay mo claim tang righteous ta, buutan ta, balaan ta. Madlok li kung ingog, balaan ka, Bradsid, buutan ka. Madlok ko, pero sa gwapo ka, o dawato na muna. Kitinood na. Pero, muingon gili sila, balaan ka, tarong ka, madlok ko. Kanya buda ko nga akong ulo kasing-kasing, sus, kumpiyansa na ko ba, salig na ko ba, bilib na ko sa ang kagulingon ba, buutan di ko no, tungod kinagwali ko no. You know what, my dear people of God, listen to me. Kining tendency nga musubra kag salig sa mong kagalingon, mao ni rason nga nung kumpiyansa ka. Confident ka nga ikaw rin dapat i-bless, ikaw rin paboran, ikaw rin milagruhan, ikaw rin panalanginan, ikaw rin tagaan og pabor sa Ginoo. Why I'm talking about this? Is this connected to our gospel? Yes! Mamutang mingon si Kristo sa atong Ebanghelyo, pangayo og kabuhatagan. Kinsa may ang audience? Ang mga indigents, marginalized, poor. The abandoned people in Israel, mo yung audience ni ini, according to many biblical scholars. Pangayo og kabuhatagan. Gi-insist ni Kristo, Jesus insisted that those who ask are given, are granted. Pangita, and you can find. Knock, and the door is open for you. Ang concept ni Kristo, once you will ask, find, knock, na ay Ginoo, nga anda muhatag, anda mo tabang aron ka, makakaplag sa mga pangita, anda mo ablis pultahan, kumanukto ka kaniya.
gipromote ni Kristo ang iyang amahan nga usa ka generous Father, a generous God, a lover, a loving God, not a punishing God. Contrary to the belief of the Jews that they had ownership with God, that the favors, blessing, salvation are only or were only intended to them, not to the people, excluding their society. Na way appeal, those who are excluding from the group of the Jews, na exclude, na napagawas, na as mga Gentiles, countries, provinces, regions. Pero si Kristo miguba ni ining maong pagtuo, ni ining maong baruganan, ni ining maong pangunauna. Yung Kristo, pangayo mo, hatagan mo, panuktok mo, ablihan mo. Pangayo mo, pangita mo, panuktok mo, mo ni iyang gisugo sa iyang mga disipulo, sa mga tao nga nagsusunod kaniya, sa mga tao nga gikatubang sa iyang panahon. Usa ka hulagway nga ngamahan mangyatagon kang bisan kinsa. Kayang ilang pagtuos mga Hudiyo, pag makasasa ka, pag di ka Hudiyo, pag wa kay apil sa ilang grupo, di ka apil sa ilang pundok, wa di kay chance nga tagaas Ginoo. Wa di kay chance nga milagruwas Ginoo. Wa di kay chance nga bubuan og panalangis Ginoo. That's their belief. And that is also the same belief to many people around us. Probably ikaw nga nagtan-og na minaw, sobra kag salig sa imong kagalingon. That is the reason why di ka malipay ng imong silingan, wa kasimba na ay makaon. That's why may question kas Ginoo nganong imong silingan nga wa ka kitang nangalagad na minaw ni Brother Edsel, way pakialam, way apil-apil kaliukas parokya, okay man ilang pagkabutang, okay man ilang kahimtang, hayahay man ang ilang kinabuhi. That's why you complain to God, may ka Lord, nganong sila imong gi-bless ako. Ray dapat imong i-bless, ako ray dapat imong tagaan, ako ray dapat nga imong paboran, kay nangalagad mo kunimo, kanang akong tapad no, wa na'y klaro. Listen to me, Luke 18:9-14, you know what happened to the two persons inside at the temple? Ang usa, righteous, yung sa Lord, buutan ko Lord, tarong ko Lord, nagpuasa ko Lord, naghatay ka pulo Lord, Juston ko Lord, alagad ko ni mo Lord, not like the tax collector beside me Lord. Dautan na, hugaw na, bija nagbatasan Lord, kawatan na. Then Jesus said, you know what, ang gipaburas Ginoo, not the Pharisee, righteous Pharisee, but the tax collector, the sinner. Ngano, tungod kay ang attitude ni ining Pariseo is not good, righteous. Nagtuo siya kumo kay duol sa Ginoo, alagad sa Ginoo, naghatag sa kapulo. He followed all the rituals ng simbahan sa Jewish religion. He followed all the rules sa ilang simbahan. Nagtuo siya na siya dapat paburas Ginoo. Siya dapat tagaag buga sa Ginoo. Siya dapat tagaag kwartas Ginoo. Nganong ako ning gisgutan tungod kay mauni ang konsep sa ebanghelyo. Nganong si Kristo men pangita, pangayo, panuktok kamo ablian, usa ka indikasyon na iyang gi-offer ang amahan ngadtos mga tao nga mangyatagon, maluluyon, mutabang. Ngano, that was not the belief of the people outside Jerusalem before. No way. Nga ang Diyos manghatag nila, magmilagro la, mangluwas nila. Matong Ephesians 2:14 upward, ang Diyos para sa tanan, Hudiyo dili, usa ka lawas, duha ka grupo gidugtong to become one body and one God. Mo niya ito makita sa ebanghelyo. Yang gintroduce ang Ginoo nga buutan, mangyatagon, may question, giunsa pag-introduce ang Ginoo sa imong silingan.
buutan, pangyatagon, kung mo pabor. This is our challenge. Because we are called to do that. To introduce God around us. That is the meaning of being a Christian. To tell God to other people or letting other people to know who is God in our lives. And it depends sa unsa o giunsa nimo pag-introduce ang Ginoo ngadto sa uban. Si Kristo sa Ebanghelyo, yang gintroduce ang Ginoo nga manghatag, mangabli, mutabang nga makaplagan ang imong gipangita. In generic word, butan, mangyatagon, may gugmaon, maluluyon. Ingana ang iyang presentasyon Ginoo. Contrary to the Jews. Na according to the Jews, ang Ginoo manghatag rasbutan kami. Manghatag na mong pinili, kamong tagagawa, suwa mo'y chance. Sus, Ginoo, kangilad po ning batasana. Ngilad po ning kinaiyaha. Sometimes, and oftentimes, we have done like this. Nga atong ikondinar ning taga-baryo, taga-layo, simbahan, di manimba, di man Ginoo, di maminaw ni Brother Edsel, di kayo mabasag Biblia, waya pilapig pang Ginoo, lingog-lingog ra, pabungol-bungol, ato gina ikondinar, kana pa, anay klaro, dautan na, Ginoo, ayaw na, tagaig pabor Ginoo, ako ra. Okay, ako, simba ko ni mo Ginoo, mo kadadlaw ko lodo. Hako kita. Kay bisan ang Ginoo ato mang kontrolon, you have no power to do that. You have no power to control God, but He has the power to control you. Believe me. But sometimes, we control God even in our prayers. Lord, i-bless ko, alagad ko di mo. Lord, i-bless ko, nagtarong ko. Adyaw na nga mo silingan, Ginoo, kay di na mo simba. If ever you are not praying like that, I know there are many instances of our lives that we are hurt. Why? We saw people around us who are not coming to God, but still God bless them. God showers the blessings and favors to these people around us. Listen to me. I don't agree in this theology nga kitarang nanimba, kitarang ng Ginoo, kitarang aping religious group, kitarang muadto sa Adoration Chapel, kitarang sige paminaw ni Brother Ilse nagbasa Biblia, kitarang sige rosaryo, kitarang nagdawat sa kaminto, mao'y padalangitas Ginoo. That's wrong theology. I'm sorry. Di sa pag-asa ta mag-abot sa Angulos pangatarungan, I will stand to this belief and theology that God showers His blessing even to the sinners. Matthew 5:45, ang Diyos wala lang gapaulan og panalangin og grasyas mga tarong, kundi bisan sa mga dili tarong. Wow! Lipay sa ning mga naghimurog dautan, nagsabo, nagbligyag drogas, mga nagsugal, mga limbungan, mga abusado, mga pabokalip mo sa Ginoo, no? Kaning mga na-illicit relationship, na mga kalibin, na mga dautang buhat, may paboran ni Ginoo, happy mo. Laban ko ninyo, ni ining maong paagi. Karon tak na, ha? Mga makasasa. Apil ba ko, ha? Kitang mga makasasa, laban ko na to. Laban ko ninyo. Karong gusto ngano Biblia nag-ingon Matthew chapter 5 verse 45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga to sa langit, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong o sa mga makasasala. Manang kamo mga makasasala, pakpak kita makasala, pakpak. Kang Ginoo day maghatag ni grasya gapon nato, maghatag og panalangin nato, maghatag og pabor nato, maghatag og bendisyon kanato. Mao nang I would like to address this to all righteous people, religious people, those who are working in the vineyard of God. Listen to me. Do not think that God will bless you only. That's wrong mentality. Dako pag probability nga di ta panalanginan if you have that belief.
kakita ra ng alagad ng Ginoo may panalanginan. No way! That's wrong. Ang Ginoo manghatag kang bisan kinsa bisan sa mga makasasa. Nganong tagaan ang makasasa og panalangin og grasya? Mao ni ang akong theology. Namasin siya na ang mga tao makaamgos iyang gugma ug makahinuklog ug makonsensya sa iyang mga sala. Mo de ikaw, drug lords, drug addicts, gamblers, having illicit relationships, kurakot, abusado, houds, katilingban, daotag binuhatan, limbungan, sobrang patanto, di maayo gibuhat sa publiko. Ako maglibog diba ko basta manaway nagali ko masuko ning uban ngano kuno manaway mura. The Bible itself has a purpose why it was made before. To Timothy 3:16 aron itudlo ug mamadlong musaway. Listen to me, my dear people of God. Kamong mga naidagkong sala. Namo ko sala pero na magitaong dagkog sala. Naman sa 1 John 5:15-16, dagkog sala, mga mortal sinners, paminaw. Ang rason nga ang Ginoo paulan ninyo grasya, gahatag mo ang panglawas, gahatag mo kwarta, gitagaan kag extension sa imong kinabuhi, imong mga anak gi-bless, imong pamuyo, okay, bisag pagdautan imong gibuhat, man makaingon ka, tuog na Ginoo, okay malagi ni akong pagkabutang, okay malagi ni akong kahimtang, madautan mo ko gibuhat. My dear people, if you have that belief, listen to this. Gituyo na sa Ginoo, kay naaman na sa kasulatan, Matthew 5:45, nga paulanan bisan makasasa, siyang kaluoy o gugma. Kay ang Ginoo namasin, nga along the way, makainuklog kang pinangga ka, mahal kaniya, bisan ingana na ka. O nagtuo ko, nga ang Ginoo padayo mo, bukbo siyang gugma kanimo, bisan pag-unsa ka kadautan sa pananaw sa mga tao, kay namasin ang Ginoo, kamakonsensya ka, manuklog ka, and later on, you will repent and come back to God. That is the calling for each one of us. Niining panahon sa Lenten season. This is our calling to repent. Maunang kitang mga Diyos noon, mga tarong, naningkamot, nga di maghimog dagkog sala, ayaw mo una nga kita ray tagaag pabor sa Ginoo, ayaw mo ana, sana. The more we will pray to God that please Lord, i-bless akong silingan makasasa. I-bless akong silingan nga drug lords. I-bless akong silingan nga naghimog illicit relationship. I-bless akong silingan sugarol. Lord, puna sa imong gugmag kaluoy, puna sa pabor, puna sa panalangin, pabori Ginoo, aron sumaabot nga adlaw, makailas sila nga mahal nimo sila. Ug wa nimo sila giabandonar, wa nimo sila pasagdi, wa nimo sila talikdi. Do it, and I know God will bless you more than what He has given to your neighbors around you. If you will pray like that, if you know how to pray this prayer, listen to this. Kung di mo iampo mo silingan na makasasaha, instead of, Lord, silutir na, Lord. Mga itong common weakness, Lord, silutir, Lord, lakdar na, Lord, litir na, Lord, dautan naman ang tawana, Lord. I experience also like that. Magampot na, Lord, kini akong kontra, Lord, kini mga tao, silingan na mo, Lord, dautan mo, Lord, di mo manimba, Lord, leksyon na, Lord, silutir, Lord. Pero you know what? When I made my deepening in Scripture, when I earned some units in theology, I'm not boasting here, but this is my realization. The more nga nanginanglan di ay og prayers ni matawana, that God will shower their blessings to them, that God will give favors to them, aron later on kini matawana, mahinuklog na sila, wa day giabandonar sa Dios because nahi attitude ang makasasa, nga wa kasabot ang wa maghimog dagkong sala. Ang tao nga na-get feelings within, ang tao nga mortal sinner, ang taong dautan, they had their mentality within. This is what I discovered. Ang ilang una-una, puslan mang makasasa,
puslan man nalayo nas Ginoo, magpadayon na lang ko sa pagpakasala. Because they have that belief, they have that view, they have that mentality. Mao nang sige pakasa. When I realize nga dapat na atong iampo ni matawhana nga bubuas Ginoo grasya, panalanginas Ginoo, binisyonas Ginoo, tagaagpabus Ginoo, aron liter o makaamgos lang, wa di ay sila biyais Ginoo. Kay tinuod lang, sa pagkatinuod, Isaiah 59:2, kita ra magining biya, ang Ginoo never. Tanawan ninyo unsa kadako ang gugmas Ginoo. Mo ni gipresent ni Kristus ebanghelyo nga ang Dios buutan, kamo mga aman dautan mo refer to the Diyos. Mahatag mo tangas inyong anak, mangayog itlog. No way. Kung buutan mo sa inyong anak, how much more ang Diyos na mas buutan pa ninyo? Meaning in this gospel, the Father Almighty was introduced by Christ. Mo nang this is our challenge individual of us. How we introduce God to other people around us. How we introduce God to our families. How we introduce God to our loved ones. How we introduce God to non-believers. Giunsa pag-introduce ang Ginoo. Are introducing a punishing God or a loving God? It's up to you. It depends on you. This is just my question to all of you today, mother people of God. Munang when I realize this theology, you know what? Nakamaon ako. Na makakita ka ko God Lord, di ko yung siluti sa'yo. You are condemning that person to be punished and you commit sin if you will do that. Believe me. Instead, I pray, Lord, please, pakitas imong gugma ning tawahan na Ginoo. Kining drug lords, kining drug addicts, kining dautan, kining mga sugarol, kining mga naghimog live-in nga sala, pagpakasala, pakilawas, lambigit, bisag minyo. Ako nang giampo sila nga imong bubuan sa imong grasya. Patya Ginuos imong gugma, patya Ginuos imong kaayo, nga later on kini mga tawhana makaamgo. And this is what I practice in myself. I witness different abuses against me sa akong maigsuon, sa akong mga higala, ako makaila. But you know what? I told my wife, Alma, do not worry if people are doing it to me. Kinaam ko principle nga antod karon ako paning gi-apply kung kinabuhi. Gusto na kong patiyon ang akong kontra higala nga abusado di maayo sa akong kaayo. Kaya ako nagtuo sa pag-abot sa mga adlaw, makaamgo sila, mauwaw kong brother kay buutan ra kaayo towards me bisan pas akong di maayong gibuhat kaniya. This is the reason why bisag asa ko I meet different people, I relate to them, I talk to them, I embrace them, muamin ko, makisikhans ko nila. Although I know, they attacked me already long time ago, o neto ng labay mga adlaw, but wa na nako gidibdib, kay gusto ko na makita nila, na bisan sa ilang gibuhat sa kuha, buutan ko, because that is the aura of God, that is the figure of God, that is the image of God, nga bisan makasasata, bisan mortal sinners ta, pakiton ta niyang mahal ta niya, kay moabot ang adlaw, makaamgot ang tinuod ginang mahal ka niya. In that way, mo yung ka, Lord, sorry for hurting you many times. Lord, sorry for abandoning you many times. Sorry, Lord, nga karon pa ko nakaamgo nga buutan day kanako, bisan ingani ko, bisan excuse me, bisan makasasa ako, bisan dautan ko, bisan hugaw ko, imo di kong gibahal Ginoo. Mo ni Ginoo nga kung giwali karon buntaga, my dear people. Mo nang akong advice ninyo, please, makakita mo makasasa inyong silingan, membros pamilya, ayaw tungluha, ayaw iampong silutan. Kaduog mo, ayaw iampong silutan na, no, you have no right to pray like that. I-pray na pusto na sa gugmas Ginoo. Patyo na siyang gugma. Killing, it does not mean, or it is not necessarily nga patyos Ginoo, mawas kalibutan. No, ang concept na ko ba, kanang malumos sa gugmas Ginoo ba, kanang musurinder siya at dain nga, muhudong na siya sa ang buhat kay grabe ang iyang pagkahinuklog nga ang Ginoo day nagmahal bisan ingana siya. Pray like that. This is my message to all of you this morning. I-pray ang mga drug lords, drug addicts, gamblers, mga daotag binuwatan,
mga illicit relationship, mga busados katilingban, and you know how to pray in the Lord. Dugangi imong gugma nila. Lord, dugangi imong grasya nila. Dugangi Ginoo ang imong kaluoy nila. Dugangi ang paborihatan ni Lord. Do it. This is the most effective prayer I ever discovered in my life. In my 15 years in preaching. Pero sometimes before, in my previous life, kay si Edsel karon lahi naman, kumpara ni aging panahon. Because I was a condemning preacher before, but today I am a loving preacher already. That's my realization. Ngano, daghan ko kog sala, pero nagtinga ko nganong until this time. Gibubuan ko sa Ginoong pilo-pilo nga panalangin gugma. Pag-abot sa mga adlaw, nakaamgo ko, Lord, buutan giday ka. Sorry. Ug mao ni auras Ginoo nga akong giwalo ron. Mo nang kamong naghimog dagkog sala. Receive the love of God. Receive the mercy of God. Receive the favors of God. And all these favors, blessing and love of God, please feel it. Internalize it. Accept it. Tingalig ka na, mahimong kumpas nimo. Anchor. It will lead you to repentance soon. And my dear people who are generous, who are religious, who are good, who are doing good in the vineyard of God, continue praying for the sinners. Ayaw sila iampong silutan. Sayop na. Iampo inuon nga tagaan slag pabos Ginoo, tagaan slag grasas Ginoo, tagaan slag kaluos Ginoo, aron mabutang adlaw nga makakita sang mahasas Ginoo bisan ingana sila kadautan ug makonsensya maunang magbag-o sa ilang daotang binuhatan ug mahimo na silang anak sa Ginoo nga hingpit uldo bisan makasasata anak nga putaniya di na mairi sa atong sala. Pero ang akong concept, anak like Luke 15, anak kami balik na sa sabakan sa atong langitnong amahan. Salamat sa mga benefactors, mga generous people, ng mga buutan, na generous people. Thank you for not praying na ang makasasas palibot silutan ayaw maampo na iampong binisyonas Ginoo, kalis Ginoo na malumos sa gugmas Ginoo aron magginawa na maglisod mabalik sa Ginoo. Malumos sa gugmas Ginoo. By the way, para sa paning mga donors nato sa outreach kaya pagkaabot ang uban, Irene de Ocampo, Ginga Sibis, Pidia Sibis, Ogniria, Pibsli Galanido, Kantagay, Pamilyang Kamaringinjing, Ingerbert, Injing Steven, thank you, Ramel Bilibitan ko, Binti Sinamigraso, tay Mil Jamil, Inang Irene Aguilar, thank you sa iyong pabor. Bilisida Ulair, Aurelia Ulair, Roscon Copis, Consita Tadlas, Angela Cagas, Chofila Medidas, Pepe Labadan, Mimis Torino, Rico Milasibis, Manuel Vincent Lido, TV, Rudit Kasukot. Atong sponsors, thank you, Animos Binsularan, Roplios for Paribert, for his job, itong pinangga sa aming pamilya. Fernie Pilamididas, pabigampo ni mga banay pamilya, o banay kastita. Taymil siya nga rin, pabigampo Jamil, Taymil, Melanib, Perilog Mills. Ang buutan akong inaas kindulman, daghan kayo kong inahan. Di lang sa dugo, yapigampo akong inahan sa dugo, si Mama Garing, kay naikibati karon in our residence dito sa tong farm sa Alicia. Then, Ramir Bibidangkor, atong ministry partner, study partner, outreach partner, business partner, kompleto. Mil Bibidangkor na yapigapil campus di Gulong Bidibitunyo. Anda de Burakan dalan sa Nagkawilag Food House, na Islands Plus, na Retreat House, Retreat Conference Room, swimming pool, tabag parat, na Body Fitness, Buing Restaurant, na ay badi spa kompleto, na guards dog simbahan dog center, health center dog merkado adto mo sa anda di Boracay ug hagna pinakalamig mino Lagka Food House pagidas Madam DC Balirama tunilon sa Manila, study partner, ministry partner, outreach partner, ang labing couples pahina ipigampo ninyo ang pamilyang Dr. Ogpo Global 1 Global 2 business search kalista tayo mo ning gibless very kanang grateful. Grabe ang iyang pagkamapasalamat mo din gi-prolong ilang lives with his wife na Lourdes. Ngano? Kaya nasa mga i-request kung niya i-bless, mabalik, mangita sa kuha. Ang iyang tuyo, minsa, Dong Brad, thank you. Maura!
pagkangilngig. Di matabang. Grateful. Global Global Dose Business Search, pinakadag resort sa Anda, Tiril, na Kisatan. RYG provide the water pangdan, Jupers alansahin, mupintal balay, opisina, tanang klaseng drawing kaya, then Jade sa Living Water, Asibis Manipidis James sa second floor, yapig ampo na ilo sa Sibis, Limon Raniwa, sa Kalipay Compound, Dopers Balino, Jordan, Maribik, o Ginely. Akong pinanggang pamilya, kumusta mo diya sa Kalipay, way problema. Domin sa Albino, ang labing kupostero sa Renaissance Cooperative, kumusta? Ricky Restra, pigampo ng Bibit Rumag na sa Nilasa, Rene Galiguer, at sa Mike and Cellphone Logicas Padala, pigampo si Torio Willie Oclaret. Idzalok, nanindag Badapas Products, Tikulang Dagalabo na Perangki, ipigampos na Pia, Tutulo Pisaulan, Duntutos Natan, kumusta? Tay Tuto, Ilikura Iko, ipigampo, Piniliwaranay, Rosa Sedilio, Sinenre Toralba Sisters, Rinaldo J. Galinti sa pig-apil ampo si Idna Saunya, yung suon, natibid Saunya, yung inahan, titong Salon, Mukoy Gampang Ubay Family o Maria. Na ito outlet, ongoing project ng balay, pig-ampo, ito pinangang pamilya, pig-ampo, si Christopher, Kiara o Christoph, tay boy o naiduding ang labing kupol sa diya. Nanang maong dapit. Then, Merspin mo kagod ni Glubi, mo galing ni Pang Marilbaukan, gulayng bibliksyon sa Mando, isdang Limbayon o Glinda o Bergi o Karning Ortiz o Dolores Arabaka, Merspin Kaguran o Galingan, Nicolas Robido Basdio, Libera Family Garcia ni Bobby, Manuel Kumita, Rudy Margie Galgo, Mrs. Stacy Paginawan, Dudong Luking Baybal, Labing Kopos Garcia, Dayla Labing Kopos na Gindulman, Captain Lito Mrs. Julima Castulo, ilang buotang ginikanan, Inday Cruz School, kumusta? Buutan sa Ricayo, Jun sa Gagampang, kumusta? Estilia Asibo, Mimi sa Torino, Rose Guling Cookies, Pet mo Cookies sa Gold, Pangitas Krisog Sunya, ang labing kupol sa Pangdan. Mrs. Manuel Bantilan, Mrs. Maberja Alaba, Naisalumalo, Miss Tisa na Eddie Garcia, sa Pilabusio, ang Walking Store, Capilito Sario Bitonio, Do Prayers, Papis Camado, Alimit, Pascabunyok, they're working with me in the condition. Limbayon, Manuel Tercia, Nursing, Manuel Lido, Sisi Matupards Paribert, kumusta? Dauranilia, Tsuraan Balaba ni Chris Ug Angeli, Hermes Ember Cuartiros, Mayana, Burger Store, Greta Pangan, Mercy Cadilinya, Biro Piningamura, mo supply ninyo ni Puthaw, Bunbon, Simento, Bato, ang labing Kupos Garcia. Recommend Service Parlor, second floor, mo gawas mo, maglibog mo inyo pang nao, mo samot mo kagwapong kagwapa, mando mo biliksyunis, ugwa mo'y kapalit ihatag ilang gulay, Mrs. Maximo Adilo, Attorney Esther, our legal counsel sa ministeryo, uban siyang buutang ina na Nida Escobilia, Rustico Peregrina Galamito niya Pigampos Peregrina, Tony Roy Galbe, uban ni Angel Sayuta, Wenceslao Bibi Galgo, Certified Lula, kumusta Bibi, Dumida Guplo, Piding Masabunan, Nilgi Beritara Nicolal Luz sa Ma'am Rosel, Jerome Isidra Tumakin, W Family, sa Kalipay Ngog City, Crico Ranyeses, Lumjik Rygos, uban ni Dunga Sinto, Miguel na Asibis Dopres, ni Teresa and Family, Miss Ari Arabon, Infanyo Flagolde, Mayang Buntang ni Fortunata, Francis Abitao Clida, Miss Clemente Poping Lacri, Gisser Al Nawana, Makina Calixtan Playo, Abilio Gingi, Miss Amko Chef William Masaputaw, thank you sa inyong mga pabor, and Dopres for Ginging, Kumplitiling, Ginger Sticken, Felix Bonipasarua, Animo Subungay Laya, Oscar Amduluksin, Godswell Secret Agency ni Pariber Sabi, Primo de Taipa, Peregrine Ice Castrodes, Eastern Bolinde Investors Incorporators, Dagastag Branches, Obay Bilar, Gindulman, ang mga buutang magtiayos La Union, kumusta? Itong silingan, Panpilo, Elpidia Ampo, kumusta? Mrs. Grace Andigan, Roger Ortiz, Nisas Octobre, Astero Tarot, Sipin Madrona, Jackson Pinuba, Cesar P, kumusta? Erico Nabuiba, Eri August, Yapig Ampo Sawana, Jok Lida, Malakang, Musa Makinano, Adonis Dos Arabaka, Arsenio Bisi Galledo, Yapig Ampos Arsenio, Vince Silsiap, Yapig Ampos Victoria, Joel Tigbas, Luis Castro, Malin Mitring Birula, Marcia Tirabusio, Mami Gisi Garcia, Binkinson Migraso, Isabelo Isida Saning Ulaer, Dimi Pang, Anisus Ulaer, Jimmy Subiono, Inday Silagan Camiguin Province, Bernal Family, Roldan Galarion, Dispatches sa series Kumusta, Primido Angela Cagas, Michael, Alex Bantay Chiefs, Kadagatan, Uban ni Bibi Tadim, Tudol si Kagata, Dopreo Sipin, Rian ug Teresa ug ni Troy in somewhere. Rosindo sa Saulan, Karing Ulanyo Ris Pagapong, kumusta ni Karing? How are you? Lourdes Pagapong, kumusta? Miss Alma Luwayon, Jose de Galindis, Alin Malakas Amparo, Pari Malakas, thank you. Gita Galulo, Banitiang D, kumusta? Sinon Junicia Salva, Bibi Chimpo, Mayab Aguilar Bakiran, Philip Lungay, Mariola Dulhao, Animus Mambuol, Pilaria Sibis, Pida Abuiba,
Animos of kanupaw, misi-misi Super Seminary o Baniros Pagaran, Solar Sima Asistido, Tunod Jida Bidangkor o Pangdan, Arsin of Tarot, Ugsan of Tarot Epig Ampo, Animos of Udyong, Dingging, Asibis, Tidi Rudit Kasukot o Bani Bibilo, na tuwas laing nasod. May mga bago tang misulod, katong ka-update mo, katong kahatag bisawa tikski, hatag mo, o katong gusto mo tabang ini Emmanuel do, sa atong ministeryo, sa atong outreach, o timanin ninyo, nga daghan kitag plano, pero along the way, kung ato ng Panginoon Ginoo o bastong pagpaningkamot ang kooperasyon, tanan, mahimong imposible, even how impossible it is, in God, it is possible. As the song, Impossible Dream is heartily dedicated to Lupio. Biblical inquiry will follow. Salamat. To dream the impossible dream